Dami snow mountain guys. Pagod. Dadaan talaga maglakad dito. Snow. So, hiking tayo pumunta doon sa snow mountain. Hiking na hiking. So yan, dito kami sa Hesyan Snow Mountain. So medyo malamig yung climate dito, malamig. So kaya lakad na yung dulo doon. Yan. Yan, tayo. Kaya pa, kaya pa. Kaya pa, kaya pa. Lamig. Oo. Iba yung iba. May chain eh. Medyo madulas yung daan. Madulas. Madulas yan. Sure. Sure na, Franz. 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 Tingin ka dito. 1, 2, 3. Franz, para-paraan eh. Para-paraan eh. Sarap mag-snowball pa sa taas. Franz, madulas yan. Madulas. Oh, first time kami nag-snow. First time. Picture. 1, 2, 3. Yan, uray ko na. 1, 2, 3. Yes! Woo! Tara, bayaan mo yung mga yan. Muna tayong bumaba. Tabi. Ganda kasi naglagay ng ganyan siguro eh. Ice ball. Snowball. Woo! Snowball. Na. We're walking.